Thank you, Brother Lulong. And salamat po, Siksik. Si katong ni Sulo ganina, amo tong pagumangkon. Ako naobserbahan ba no, ang batanon bitaw no nga mga lagad sa Ginoo kay magkagwapa gyud, no? Dili ba nga na kay kagwapa Siksik sa una, pero tanaw karo gwapa gyud kay siya. Salamat sa Ginoo. So my respect and greetings to the man of God in this church, Pastor Ray, and his wife, of course, Ate Jima, Rindel, and Amethyst, and Joshua Ray. And also my respect to the men and ladies of this church. Kung wala mo, dili gyud pidi nga ang simbahan, puro silang pastor. And my fellow pastors and speaker, my greetings and my respect to you all. And it is a privilege indeed to be a part sa 12 Youth Conference. Oh, congratulations. Rox Tibuk Mindanao, kapot nga kamupat nga rin ay LED, no? Salamat sa Ginoo. Dalaygon ng Diyos. So, di ta maglangan, my text is Daniel 6 verse number 3. And then in Ephesians 3, basahon na to ang verse number 20. Shall we all stand as we read our text? Daniel 6 verse number 3, this is what God said. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. The word excellent there, it means extremely good. Very good. In Ephesians 3:20, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. That's a very important thing. The power that worketh in us. I'm so excited to share to you this truth, and it's my prayer that God will use this as the foundation. And with deep prayer nga tagaan ta sa Ginoo tinuod nga revival. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord God, thank you for this event. You know that we have been praying for this, and this is it, Holy Spirit. Please lift up Jesus Christ and the truth and use your humble servant. In Jesus' name I pray. Amen. The message is the title of the theme of this conference is Dare to be Daniel. Ang pulong nga dare, it means a challenge. A challenge. In other words, I challenge you to be Daniel. I challenge you nga ang atong traits, ang atong kinaiya, mahimong sama ni Daniel. Oh. The title of the message is this, The Power to be Daniel. You know, imposible. In other words, the power that will make you like Daniel. Dili ni sulagma nga si Daniel nahimong Daniel. Dunay, wala na to nakita nga gahom, na nag-umol sa iyang kinabuhi, nga may resulta nga nung nahimo siyang Daniel. Kung mahimo kang Daniel, dili na kanang sulagma lang, kundi dunay desisyon nga imong gihimo nga ang Ginoo nag-umol sa imong kinabuhi. And that power nga mahimo kang Daniel, way lain nga gahom, mao na ang gahom sa Holy Spirit. Ang atong next nga text is Ephesians 3, verse number 20. Taas man pero basahon na nako again ang verse 20. And I want you to note carefully, kining giingon diri, the power that worketh in us. So there is that power that worketh in you and me, in Christian life. And if you let that power, if you yield yourself to that power, siguro gyud himuon ka sa Ginoo like Daniel. Gani more than pagyud ni Daniel. Kay ang ultimate goal gyud ini nga power is to mold us into the likeness of the Lord Jesus Christ. Oh, very real kini.
You know, there are truths nga gipaningkamutan gid sa yawa how the devil hide this truth. Number one, if you are not saved, paningkamutan gid sa yawa nga di ka kasabot that salvation is in Christ alone. That's the first goals ni Satan, to hide this truth from you. Ingon kaniya nga it's by good works, it's by giving, it's by being a member of a church. But salamat sa Ginoo, nakadungog yuga that salvation is in Christ alone. And you have to trust Him. Have you trusted Christ for your salvation? The second truth, the paningkamutan gid sa yawa, he will fight it to the teeth, nga di gud nimo mahibaluan. Kining truth nga imong kini nga truth nga gisulti diri sa Ephesians, our text. What is this? Mao ni nga ang Christian life, ang Christian walk is impossible without the power of the Holy Spirit. Oh, maningkamot gid ang yawa nga di ka kasabot ani nga ang kinabuhing Kristohanon, ang Christian walk, ang paglakaw nga pagsunod sa Ginoo, ang pag-obey sa Ginoo, usay magunahuna ta nga ang akong resolve, I will resolve to do this. I can do this. No. Christian walk is only possible through the power of the Holy Spirit. That's why we are living in failures upon failures, because wala ta makasabot nga ang Christian walk, gidesign sa Ginoo ang Christian life to be totally dependent upon the power of the Holy Spirit. The deeper we understand and live according to this truth, the better our lives become. The earlier nga masabtan nimo, Christian, mas nindot ang imong kinabuhi. Kanang ingon ni Jesus, without me, you can do nothing. It is when we realize that we are nothing that we become totally dependent upon God. When we are totally dependent upon His power, God will work miracles through us. It is when we are poor that He gave us His riches. Dead that we become alive in Him. Weak, when we know that we are weak, then we seek His strength. When we are empty, that's the time that God will fill us. Ang Christian life is not sa atong resolve, sa atong kusog. Unless you have the power that worketh in you, unless you will yield yourself to this power, imposible yun nga magkinabuhi ta like Daniel. Without this power, Christian life to the young people is just do's and don'ts. Kapantay mo nga, doon ay maingon, adili ko diha, kay dagang gidili. Usa may inyong gidili diha, number 1, number 2, puros gidili. Tansa ko'y ganahan, ana, nga mo sulod ka sa kinabuhi, nga pagkadaghan kayong gidili. You see, without the power of the Holy Spirit, ang Christian life, tan-aw na to, nga puros gidili. Murag nagputol sa atong kalipay. Oh, but when you love the Lord, kanang gidili, ay, imo ng kalipay nga dili nimo buhaton. Why? Because there is that power in you. Munang ingon ang Bible, no? For the kingdom of God is not in word, but in power. 4 verse number 20, 1 Corinthians 4 verse 20. 1 Corinthians 2 verse number 5. That your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Nganong si Daniel nahimong Daniel? Because there is that power that worketh in him. Now, binimo kini nga gahom gi-describe ni Jesus in Luke 24:49, power from on high. Si Paul gitawag niya sa Ephesians 3 verse 3 to 6 nga hidden. This is a mystery. Ngano man, to kay kini nga mystery, kini nga power para ning Daniel sa una sa mga Jewish people. Kita wala tay appeal ani. Kita the Gentiles, pero salamat sa Ginoo through the Lord Jesus Christ. In Ephesians 3 verse number 6, that the Gentiles be fellow heirs and of the same body and partakers of His promise, Christ by the gospel. Oh, so pinaagi sa gospel
dili lang ning nga power para kang Daniel, kundi apil na taani. Oh, then unsa pa gyud? Kini nga power ingon si Paul, mighty in Peter and in me. Siya nga, for he that wrote effectually in Peter to the apostleship of the circumcision, the same was mighty in me. So kini nga gahom siya, grabe gini, mighty gini nga nag-work sa diri nako towards the Gentiles. Busa, in Colossians 1:27, mingon siya, what is this power? Christ in you, the hope of glory. That is the Holy Spirit. In verse number 7, Ephesians 3:7, tanawan ni nga power, ingon diri si Paul, this is effectual working of His power. What do you mean by effectual? It means effective. Oh, sato pa, makita gyud ang resulta ani sa imong kinabuhi. Dili gini ingon nga magduda ka. It's very effective. Basta maabot ni nimo, basta mo yield ka ani, basta tagaan ka ani, basta nagkinabuhi ka diri, iyon ang Ginoo, effective gini. Whatever is your situation today nga nagkinahanglan og gahom, ay kini pagkinabuhing balaan nagkinahanglan ni. And so this is very effective. And the Bible said in verse number 8, this is unsearchable riches of Christ. What do you mean by unsearchable? It means beyond human comprehension. O ingon sa Padre ganina, hilabyan ginya ka digit siya kabalong basa kabugong ana ya kami mga Brighton kuno. Pero tanawa ang gibuhat sa Ginoo. It's beyond human comprehension. Sadang mingon siya nga kanang mo transfer siya sa mialin pagka-pastor. I mean pagka-member akong kasing-kasing wa di gid magsilbi ni. Kanang tawgon gina siya sa Ginoo nga magpastor. Wala ni hunahuna nga makita ning ani. Wala, bisan gamay, wala ko'y idea nga ingani ang buhaton sa Ginoo. Pero tanawa, it's beyond human comprehension. What is that? This is the power that worketh in us. Dahil sa pagyod, ang magnitude ini nga power, the immensity, the greatness of this power, it is effective, o sabi ni, unsearchable, mighty, dayon, it is mystery, but now, para na po nila to, power from on high. Unsa pa yun? Grabe kigiingon sa Ginoo, the verse number 18. Ephesians 3:18. May be able to comprehend with all saints what is the breadth, the length, and depth, and the height, and to know the love of Christ which passeth knowledge. Dahil, unsa ingon diri? That ye might be filled with all the fullness of God. What is this power? The fullness of God. Tawa na. Napagoy imposible sa Diyos. Tarawa na nga gahom kini. Na kung naanin mo, na ingon man ng Bible, this power that worketh in us, kung mataplang nimo ni, nga source sa power, pag ingon diri, the fullness of God. Nothing is impossible with God. You may be nobody, muna'y paborito gyud sa Ginoo nga diha niya ipadayag ibubo ang iyang gahom sa tao nga ultimo ngano mang paborito man gyud sa Ginoo. You see, your calling, brethren, dili dagan yung wise and dato. Ang favorite sa Ginoo katong mga walay kinaadman, katong giilagali sa mga tao nga mga buang na ngano man kay aron mapakita diha sa maong tao unsa kagamhanan ang Diyos. So kung sa imong kasing-kasing karon nagunahuna ka, I'm just nobody. Hallelujah! Praise the Lord! Because posible kang piliun sa Ginoo nga iyang bubuan sa iyang gahom. Yung ka maot di kayo, hallelujah! Praise God! Uy, di ka dapat pero kung maot patagnaong, buguon patawa, pagkita Ginoo. Na, pagkaluoy na ginimo. The magnitude. Na, you see? Then, kini nga power di ay, Pastor, kuan bagid ni para ako bagid ni. Tawa ang ingon din sa verse number 18. O sa verse diri na lang ta sa 19. Ephesians 1:18. Pastor, para ako ba para lang kang Daniel. Pastor, para lang ni kang Pastor Ray. Pastor, para lang ni nimo. Tanawa ingon din sa 19. And what is the exceeding greatness of His power to us who believe? According to the working of His mighty power.
Then in verse number 20, which He wrought in Christ. Ang kanang wrought, nagpasapot niya, gihimo niya, giproduce niya, pinaagi kang Kristo when He raised Him from the dead and set Him at the right hand in the heavenly places. Katuding kamatayon ni Christ, dili lang na ito nga nagluwas na to. Ang iyang pagkabanhaw, dili na ito para sa assurance sa kaluwasan. Pinaagi din siyang kamatayon, gipalit niya kini nga gahom aron mahimong available para sa tanan nga musalig kang Jesus Christ. Oh, iyon siya diri. He wrought in Christ when He raised Him from the dead. Sa ito pa kung misalig ka kang Christ karon, naana si Jesus imong kasing-kasing, din naana diha kanimo. Naana ni diha nimo. Gipayra na sa Ginoo, and that's a God's gift for you. Now, usa may mahimo ani nga gahom. Tanaw na to ang life ni Daniel. Unya, para po ni nato ha, kay the same power that work ni Daniel is the same power nga gihuwad na gali sa Ginoo diri nato. Number one, this is the power, of course, to save. I am not ashamed of the gospel of Christ. It is the power of God to save them that believe. In Daniel 1 and 2, Daniel chapter 1, verse 1 and 2, ingon diri. In the third year of the reign of Joachim, king of Judah, King Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. Si Daniel maigsoon, ang hari niya ito higayon na sa Jerusalem o sa Israel, si Joachim. Because of his wickedness, God raised Nebuchadnezzar to destroy Jerusalem. Giguba nila ang wall. Gani kini si Joachim sa 2 Chronicles 36 verse number 6. Gidala ni siya dito, gipriso ni siya. Gidala ni siya dito sa Babylon. Oh, Joachim was 25 years old. He began to reign, and he reigned 11 years. And he did that which was evil in the sight of the Lord. And against him came Nebuchadnezzar, king of Babylon, and bound him in fetters to carry him to Babylon. Kuy gidakop kini si Joachim. Sa ito pa, ang punto nako, nailhan na to, ang background ni Daniel, si Daniel, wala na to makita diri, yung papa, yung mama, yung igsuon. Posible apil sila nga nangamatay. Dinakpan man ni siya. Wa sa igsuon. Wa si papa, wa mama. Apil ni siya sa mga dinakpan nga gipang kulataw niya, nag-hike, gikan sa pagkalayuan ng Babylon. Unsa na Babylon karon, ng Iraq man na. Paano sa Israel, hike, dinakpan man ni siya. Oh, tanawa may, but God protected him. Giprotektahan siya. Gikan sa judgment sa Ginoo sa ilang gingharian because nagkinabuhi sila sa sala. Now, ang atong kalibutan, as we know, our world is very ripe for judgment. A destruction unprecedented. Dunay umalabot nga destruction nga wala sukad mahitabo sa kalibutan ug dili na gayud mahitabo pa pag-usab sa kalibutan. Grabe nga destruction, but salamat sa Ginoo. It will never happen before it happen, kuhaon sa atas Ginoo. Dadon sa taniya sa langit. Oh. So, kini nga kusama na to pag adtos langit, so natay sakyan. Money, this is the power that saves our soul. The power that save us from the destruction that is coming in this world. Naggrabe nga destruction. Mura nga, kung di ta mga lagad sa Ginoo, sa may future ining kalibutan na, ang dagat mahimong dugo, ang sunugon sa Ginoong kalasangan. O sabi, paglaom na to diha, nindot kay ning nature. Nindot kay na, okay, nindot kay po. Ang future, ang dagat mahimong dugo sa minatay. Kunya, ang mga kakahuyan, mga suno, so nindot ining kalibutan na. And it is coming. It is coming. It's nearer. It's getting nearer every year, every day. Doon na enough nga mga nuclear bombs. Nga enough na, more than enough na. Nga muhimo na ana ining kalibutan na. Or glory be to God, before it happens, dadon sa tanya dito sa langit. Are you sure na maapil ka sa rapture? That's the first nga buhaton ini nga power. The power to save. Number 2, unsa pa mahimo ini nga power? In Ephesians 1:4. Oh, ingon din
according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Ay, so wala pa dito maluwas na ilan natas Ginoo. Unya usay tuyo nga nung iyatang gitawag, gipili ta niya aron maluwas. Oh, I'm not talking about election or kuana, but my point is here. My point is this. Nga ang purpose sa Ginoo sa kaluwasan, our calling ingon diri, that we Ephesians 1:4, that we should be unsa holy and without blame before Him in love. Unsay kuling una sa Ginoo na to? Before the call of service. This is our first calling after salvation. Before service, we are called to serve. But before the call to serve, let it be known, we are called to live a holy life. It's the power to live a holy life. Now, usama nimo pag kinabuhing balaan uroy be? Usama nimo magagikag kusog. Sama sa pastor, may tag mabuta na lang ko. Naibayot insa nga nisulay nagina ko ngano bayot magikadong. Insa nga nisulay nagikuha na nito ko sa bukid nagpuyo. Kay aron wa gyud koy makitang tentasyon. Pag uli nako, bayot ang gyud gihapon ko. Sabi kinsa may mag-usab sa kinabuhi sa tao. Wa gilain may igsoon. The power of God. Ug munay una sa Ginoo. In Daniel 1:8, tanawa, in Daniel 1:8. But Daniel purpose in his heart that he should not defile himself. Oh, the power to live is separated life. To live is sinless life. The power to overcome sin. Oh, a godly and holy life. Si Daniel, he purposed in his heart. Oh, now, kisa may nag-motivate ni Daniel, nga dili siya mag-defile himself with a portion of the king's meat. Asa man to niya? Tanawa, imposible na ato kung sa tabangin sa Ginoo. Kay, ingon ang Bible, dili the verse 9, now God had wrought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs. It was impossible with him. Nga mahimo niya to kung dili tabangan siya sa Ginoo nga ang prinsipe sa eunuch tandugon sa Ginoong kasing-kasing nga nahimo niyang higala si Daniel. Ingon ang eunuch, dili pwede. Kinahanglan mo kanong paon kay gani. Basta mahimo kay dinakpan man siya. Pero pag naakay tinguha, nga ang kanang tinguha no ang Ginoo ba po'y nagbutang ana. Ingon siya, ang Dios mo'y nagbutang sa will and to do. Ang kining tinguha nimo to live a holy life, ang Ginoo nagbutang ana. And di kanana ang pag-execute na ng kinabuhing balaan, ang Ginoo ra gyud gihapon. So Daniel had control of his appetite and passion. Pero nimo na, ang uban nagkaon diha og litsong manok. Ang uban nagkaog litsong baka. Kada adlaw maghatod ang mga prinsipe, kay daghan man to sila. Kini ra mang upat mo ni kaon. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Ang upat mga to sumang mulabay to diha silang bintana, mulabay diha silang kwarter. Pagkaumot kayo. O kita lang sparkling wine. Pero kung sa pili ni Daniel and the four friends niya, utan. For how many meals? Ay, dili to sa kabulan lang. Throughout to silang pag-eskwela, utan, buntag, utan, udto, utan, snack, utan, pagkagabi, utan. Samtang ang uban, karning baka, karning kanding. O sa pa, mga pagkaon gud sa hari. Ay, magtilagak, magina itong laway ng shakies. Pero tanawa, asa nanggikan si Daniel og kinining resolve and purpose that he would not defile himself with that kind of food. Do you think kaya to ni Daniel siyang kaugalingon? Ay kita nga nagsulay og diet, di balutang sa kalisod kaya ng pagpaniwang. Pero salamat sa Ginoo. It's the power of God. Now, sa atong kinabuhi, na si Daniel, na-influence ba gina iyang friends? Si Daniel lamay na ingon diri. Daniel, purpose in his heart. Pero salamat nga ang iyang friends na-influence niya. Oh, na-influence iyang friends. Then, sa pagi makita na ito, balibaran ni Daniel, kining love of money. Daniel 5:17. Ingon si Daniel, kanang imong gift king o kanang imong reward, ihatag na suban. Ako gihapon ng basahon kanang gisulat sa kamot. No, si Belteshazzar. Insa, I don't care about your gift and rewards.
The love of money is the root of all evil. Your motive sa pag-eskwela, usbon ginato. Eskwela ko, sa una, ang tuyo gani, aron nga, mag-graduate ko, magkatrabaho, aron na kwarta. Alos ang tanang motibo karon is all about money. The bottom line is money, money, money. Oh, ano nagpastor man ka? Kwarta. Ganong muwalay man ka, kwarta. Ganong mag-engineer man ka, kwarta. Mabarang kinabuhi ka gitawag des Ginoo. Bahulog kita sa tentasyon kung ang atong motibo, kwarta na. Now, unsa man nimo karo? Unsa man nimo pag kuan ko na be? Unsa man nimo pag-ingon og no ni ana? Kaya nimo na. Ay di gini mo na makaya without the power of God. In Galatians 5:17 to 24, nahibalota the works of the flesh. Ang upat nga nag-una nga work of the flesh, unsa man? Fornication, adultery, lasciviousness, uncleanness. It talks about immorality. Usara ni ining upat. Mapriso ka na. Igo na ning usa nga muguba adultery. Igo na ni nga mupatay nimo. Igo na ni nga muguba sa imong panimalay. Igo na ni nga maulawan ang imong ginikanan, maulawan ang simbahan, maulawan imong kagalingon. Adunay usa ka young lady. I think he was 12 or 15 years old. Ako nga itong gikapit nga video. Kay nanganak, isulod siya sa hospital, nga wa siya paibalo nga nganak siya. Di man siya gusto nga magka-baby. So ang gibuhat niya, isulod siya sa emergency room, nidagan siya paingon sa CR. Sa kauras siya dito. Tuk-tuk, di gid mo abri. Pag-abri nila, nahibulong sila. Gadagang king dugo. Dingi pangutana siya, sa man itabo nimo? Mulimod siya, pero nakitaan niya dito. Ang bata, nagibutang niya sa basurahan, iyang anak, try niya patay. Unya, giyatuan siya sa pulis. Abi niya masap na pagkabugo gina, abi niya masap, di siya masapnan. O atong maong babae, 15 years old, gipriso. Gipatay niya iyang kaguling anak. O sa'yo hinungdan na to? Fornication. Igo na ning usa. Yeah, but the Bible speaks also about the fruit of the Holy Spirit. Love, meekness, righteousness, holiness, and all these things. Ang problema Exxon mo ni, nangita ka og bunga sa Holy Spirit, love, meekness, joy, gentleness, goodness, faith. Mura kag nangitag bunga sa mangga, pero didto ka sa punuan sa kuan. Punuan sa lubi o sa tambis. So maning tambisan ni nga, mangga may akong tuyo. Manong tambis may bunga ani? Ay siyempre, tambis man ang punuan na. Ang punto na ko mo ni, nangita tag pagkabalaan, pagkamatarog, pero wala tami adto sa Holy Spirit. Dito ta sa unod. Ay saan ko pagka-produce o pagkabalaan kung naata sunod? No, saan man nato aron kini mo resulta ni. Mao na yung the Bible diri. The power that worketh in us. It's only through the power of the Holy Spirit. The Bible said we have to kill the flesh. Mao ba ang ingon sa Bible? We have to kill? No. Ang ingon sa Romans 8:13. Kinsa may mopatay sa unod? For if you live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify or kill the deeds of the body, ye shall live. Kinsa may mo patay sa unod. Kita ba? Abdi ko na. O kamo mga babae, mag-careful mo sa inyong paglingkod, sa inyong sininaan. Ngano man usahay, kay magsayaman kita, o sa di mo magtarog og lingkod. Nga, nasa atubang nimo makasalay noon. Oh. Ano po ingon nga, ano mo tanaw mapod mo? Ay, ang lalaki. Nature na sa lalaki nga attractive kaayo ang lawas sa babae. Ay, imin ba mga lalaki? Or kung di mo imin, mga bakakonin mo. Tinuod na. Now, saan man nato pagpatay sa buhat sa unod? Kita ba'y makapatay sa buhat sa unod? Ang giingon sa Bible, kisay mo patay? Tanawa, the Spirit, the power that worketh in us. Pagkakapoy kayo ang kinabuhi.
Kung ang unod mo imong gikuyog-kuyugan, hato kayo ng unod. Uy, pagkakapoy yung kayo ng unod. Samok kapoy. Unya, ay patyon yung ka. Patyon yung ka sa unod. Oh, muna ingon ang Ginoo, di makakapatay sa imong unod. You can crucify yourself. Paul said, I am crucified with Christ. Oh, but who crucified Paul? Ingon ang Bible, it's the Spirit. Muadto kas. Then, unsa pa kay mahimo ining nga power? That saves, power that enable us to live a separated life. Then, it's the power to serve. Serve. Tanawa in Daniel, verse 20 to 21. Daniel 1, 20 to 21. And Daniel continued even unto the first year of King Cyrus. Una, 4 kings. Dialagaran ni Daniel. Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, and Cyrus. Without compromise. Wala yung pag-compromise. He represent the Jehovah God to these kings with wisdom, and Daniel earned their greatest respect. Girispitahan siya. Ining upat ka kings, girispitahan siya. Nga naman, tungod kay si Daniel, he represent the Jehovah God. Na siya kaalam and without compromise, without fear. Nangalagad siya sa Ginoo through sa pag-serve niya ni nga mga hari. It is the power to serve. Maigsoon, kapoy ba ni mga lagad? Kini mag-anita, sakit, katul, kani mga nitagkalag mo ra gyapon, say na disappointments. Una-una ka, kuy maluwas na gid ni. Wa gid dinon. Kuy ni tubo na kining bataan na, kuy ang imong gipadako, ang imong giatiman, ako'y pagkadako, abinimo og parehas nimo. Ay, naay gihapon sila yung mga failures. Usahay pag yun, they will turn their backs from you. Disappointments are common to pastors. We live every day sa disappointments. Kinsa may mo comfort na to. Matapaingon, aron na ay comfort na to and rest sa atong kasing-kasing. Ay, ingon si Jesus, come to me and I will give you rest. It's the power to continue serving. Unsa pa gyud? This power is the source of wisdom. The source of wisdom. Tanawa, sa Ephesians 3:10, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God. Kisa naghatag wisdom ni Daniel. Nganong si Daniel, na wise man siya. Unsay gingon dire, Daniel 1:17. And for these 4 children, after sila misunod sa Ginoo, nisunod sila sa Ginoo, wa sila nikao to defile themselves. Unsay gihatag sa Ginoo nila? Timan ining pulong gave. God gave them. Ay, bisan di kung saan ni mugtuon, kung siradaan sa Ginoo ng imong utok, stilang yun, di ka katuon. Gamay ra bagi kayo bikil. Naka ng atong utok, biklo na sa Ginoo, gamay, di nakakaila kung kinsa imong ngalan. Di nakakaila, kinsa ka. Gamay ra gyud ka ina. Tanawara ang kaalam sa tao, gisalikway nilang Ginoo, tarang ingon Ginoo, mga buang na inon sila. Mga igsoon, salamat sa Ginoo nga kamo naka-eskwela. Pribilehiyo na. Pero kung gusto mo nga mo eskwela mo nga successful ka mo, makapasar mo nga ang Ginoo na lipay ninyo, nahimo mong kahayag sa eskwelahan, o nya magamit mo sa Ginoo, ayaw gid mo compromise. Ingon ninyo yung sa yung eskwelahan, magparinta kay pista. Appeal mo, biba, pista. Sa may yung gibuhat. I've been there. Gikan ko diha. Pero salamat sa Ginoo. Wai ko ni appeal o parid sa pista. Gali sa ROTC, tama na ko sa MS-11. Ang 12, 21 o 22, dito na ko sa kauban sa mga military. For 2 months. Nganuman,
Hagbungkos 12, 21 to 22, nga naman, Domingo naman nila gibutang ang ROTC. Nahagbong ko, pero na-train lagi hapon ko. Nakapasar kayo dito ko sa militar dagan po noon mi. I mean, tabangan naman kas Ginoo. Do not compromise. God said, and these 4 children, God gave them knowledge and skill. Oh, ang Ginoo naghatag. God can open our understanding. Ay mga tao, ingon nila nga kuan, photographic mind. Pagtanaw nila, syatan din silang utok, wa na, di nila malimtan. Oh, pagtanaw nila na, awa na, syatan silang utok, na-save na dayon, silang utok, di na malimtan. Pero kita, watay niya nga photographic mind. Pero salamat, doon na tayo Diyos. Oh, ay real kini Megson, tinuod ka ini. Then, in Daniel 1:20, in all matters of wisdom and understanding, the king inquired of them. So, nakita sa hari, 10 times sila ka-bright kaysa mga magicians o mga bright na niya nga mga servants. So, ito yung naghimo ato. Ang Ginoo. Oh, ang Ginoo. Now, last point. O sa may mo nga power. This is the power to secure victories in times of trials. The power to secure victories, the source of wisdom, power to serve, power to live a separated life, and the power to save. Last, no? Kini, the power to secure victories in times of trials. Paul said in Ephesians 3:13, wherefore I desire that ye faint not at my tribulation, which is your glory. In verse 16, Ephesians 3:16, that He would grant you according to the riches of His glory to be, pagkanindot ani, strengthened with might by His Spirit in the inner man. Unsa ning inner man? Mao ni atong kalag. Kinsay magligo na ni? The Spirit. Unsa ni atong kalag? Mao ning set of emotion. Si Daniel na overcome niya ang fear. Gingnan siya sa king. No? Daniel 6 verse number 10. Now when Daniel knew that the writing was signed, unsa may gihimo ni Daniel ani nga dili siya paampuon, unsa gihimo ni Daniel? Giabrihan na niya ang bintana. Nagampo hinuon siya, nagpakita hinuon siya nga nagampo siya. 3 times a day. And he kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before God, before his God, as he did aforetime. So ito pa, kinapuhi na ni Daniel. Pag naghimog balaod, para na gito ni Daniel. Can you imagine? Naghimog balaod sila, nga usaray toyo, aron si Daniel mapriso, nga dili magampo. Abrihan pang Daniel, nagampo siya, wala siya mahadlok. He secured victories against fear and compromise. And his enemies, nasayod daw, nawa si Daniel. Naay mga leon. His enemies, he secured victory. Grabe nga kamatayon sa iyang kaaway. Wa pagali kaabot sila. Wa pagali naabot dito sa langob. Tupas imabaw. Nga bali-bali na ilang bukog. Pag-iambakan sila sa leon. Gikauna sila. Tuwa pa sila dito. Pero si Daniel, wa gyud siya bisan gamay nga tatsa sa leon. Ang iyang mga higala, bisan na lang buhok. Wa gyoy, baho. Bisag baho na lang sa kinini ang kalayo. Wala gyud. Victories against the enemies. Now, in conclusion, this is the most important question. How to experience this power? How to have this power? In Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts by faith. First, you must have the Lord Jesus Christ. And the second is, pray. 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 Kita nag-ampo man ta. Pero ang gusto din sa Ginoo, specific atong pag-ampo. Lord, tagaay ko gahom Ginoo. I-control ko Ginoo karon. Lord, nakita nimo akong kasing-kasing. Wagon kay Lord. Akong mata Ginoo, pagkadautan kay Lord. Kining akong kamot Ginoo. Kining na-addict na ni cellphone Lord. Ginoo, tabangi ko Lord. Pero dili gyud ka mag-ampog ingon ana unless una sa tanan naka-realize ka unsa kalalom ang imong nahulugan na sa sala. First, you must realize how deeply you are involved in sin. Unya, maingon ka, I'm hopeless.
Wa nagyoy makatabang nako. Praise God. When you come to that point, then you are now ready to seek the power of God. The problem with us is wala na to nakita how weak we are. Yun, nagunahuna pa ka nga, kaya ra nako ni, kaya pa nako ni. Ang usa ka beer, dili pa ni makadaot nako. Ang usa ka uyab, ang usa ka kiss, ang usa ka dulog-dulog, di pa ni makadaot nako. Kaya pa nako ning takasan. That's why you are staying in that dungeon because you think you still have the power to overcome that evil. But when the time comes nga makita nimo, pagkagapos lagi kay nimo, that's the time, Lord, unless you will do miracles, I will not be saved. And God is a God of miracle. Pangitaas siya karon, pangitaas siya. If ingon ang Bible diri, Daniel prayed, so pray, you pray. Nag-apo si Daniel. Tanawa sa Ephesians 3:20, pagkanindot kini nga bersikulo ha. Ingon diri, now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Upat ka superlative nga adjective diri. Unsa pa? Exceeding, abundantly, above, all. Puro ni superlative. Nga adjective na describe sa pagkanindot kayo. Ingon na Ginoo, kung unsay imong gipangayo, labaw pa akong mahatag nimo sa imong gipangayo. You pray, and be specific. Lord, pata akong unod Ginoo, pata karon Lord. Paul said, I die daily. Daniel prayed. David prayed. They prayed. Nag-ampo sila na si Daniel in Daniel chapter 6, mura gyapon, nag-ampo gyapon siya. In Daniel chapter 9, nag-fasting siya, nag-ampo gyapon siya. And last nga verse, and I will close with this. Galatians 3:1-3. Tanawa ang gisulti diri ni Pablo. Gyud siya pagsulti. Gingnan niya ang taga Galacia. O foolish Galatians, so what bewitch you? Ingon siya, uy, kamo taga Galacia no, mga buang-buang kamo ug nailad kamo. Ay pagkasakit kay ni ana. Pagkasakit ana. How daring si Paul nga miingon sa taga Galacia, you are a fool. Ug unya mga nailad pagyud mo. What caused that man of God to say those statements? Kasakit kayo. Ano sa naghihimo ni taga Galacia, nganong ingon man si Pablo, mga buang mo, unya, gawas nga mga buang, nailad pagid mo. Ingin pagid sa verse number 3. So foolish. Grabe gid nyo pagkabuang. Ano sa naghihimo niya ni matawa na? Ang gibuhat nila mo ni verse number 3. Having begun in the spirit, are ye now made perfect by the flesh? Ang Christian life, mga igsoon, the beginning of Christian life, without the Holy Spirit, there is no Christian life. Who wrote the Bible? The Holy Spirit. Who lead the pastor, the soul winner, nga moadto dito sa inyong balay? It's the Holy Spirit. Ang akong mama, dito sa balay, sa kong lula nga daghang kayong wakwak. Ito ba daghang buang ba? Itong balay ni Lula, to si Uncle Tuduro, si Mabaw, na si Antipo Diaz Guan, Laplin. Dito si mama nagbumba, naglaba. Dito sa ni Uncle Benido, ni adto ang 15 anyos nga nagdalag Biblia ang Bisaya. Nagdugo-dugo si Pastor Tito. Gisiran niya si mama. Kinsay nagdala ni Pastor Tito dito? Who directed him? When you read the Bible, you know in Acts chapter 13, it's the Holy Spirit. Who wrote the Bible? The Holy Spirit. Who directed the preacher? The Holy Spirit. Then, sa dahil nakadungog, akong mama, who convicted my mother to believe and to repent? Is the work of man? So may makita niya itong mga tao nga, simple na makaito. But, she received that conviction. Kisa na conviction. Kisa mo work na. It's the work of the Holy Spirit. And when she believed the gospel, she was sealed with the Holy Spirit. Christian life begins and ends with the Holy Spirit.
It is without end actually. Now, ang Christian life di ay nagsugod ni sa trabaho sa Holy Spirit. Ang problema karon, after we got saved, naghunahuna ta, makaya na natong maglakaw sa Christian life without the power of the Holy Spirit. Mao na ang problema mo na yun si Pablo. Uy, mga buang mo. Grabe ginyo pagkabuang. You think that you are saved by the Holy Spirit, by the work of the Holy Spirit, and you think you can continue the Christian walk without His power? If you think so, you are so foolish. Many of us tonight, pastors and friends and young people, if you think you can do it without His power, the Bible said, we are so foolish and being bewitched. So what shall we do? Balik kita sa prayer nga, Lord, empower me, Lord. I'm not talking about the power, mga nandawat ni D.L. Moody, ni Spurgeon. I'm simply talking about daily power that we need to live a holy life every day. Lord, empower me this morning. Lord, mag-drive ko, Ginoo. Lord, I don't know sa temptasyon nga naa diha, Lord. But Lord, empower me. And mauna ang tuyo ganong gibutangan tag Holy Spirit. The power to be Daniel. The power that worketh in us. What is that power? The power of the Holy Spirit. Nayo sa kabatanon, ingon siya, she cried. Ingon siya, I wish mahimo kong faithful para parehas nimo. I was still a young man at that time. She was a lady. She was crying. Idol siya. After my preaching, siya, I wish mahimo kong faithful para sama nimo. She thought I was faithful because I was a preacher. I just mumbled and mumbled and mumbled. Walay klaro nga tubag ni gawas akong baba because I did not know the answer. If somebody today will ask me the same question, I wish I can be faithful like you. I know the answer. The answer is this: be filled with the Holy Spirit. Are you longing to be faithful? You cannot do it without the power of the Holy Spirit. Nahadlok ba ka nga mahulog sa immoralidad? Nahadlok ba ka nga mahulog sa sala? The answer is this: let your life hawiran sa power sa Holy Spirit. It's a secured place. And it's the only power that can save us. Let's pray. Father God, I did pray and thank you, Lord. Thank you for what you have done. It's my prayer that the message naabot sa ilang kasing-kasing. Akong tinguhag pag-ampo, Ginoo, na imong itanom kini sa among kasing-kasing. Na ang among kinabuhi, ang among Christian walk is utterly impossible without asking that power that worketh in us. Lord, empower us. And Lord, touch these young men, these young ladies, these young people right now. We need your power, Holy Spirit. We have been bewitched and became fooled in thinking that Christian life mahimo namo without you. Lord, naana ka sa among kasing-kasing. Help us to yield our life to you. In Jesus' name. Pabilin sa pagduko sa imong ulo, piyong sa imong mata. Higala, di na ko maglangan. You need the power. Whether you realize it or not, you need the power. Are you willing to pray that prayer that make Daniel a Daniel? Yield yourself to Him and ingna ang Ginoo, Lord, ni ako Ginoo. I need that power, Lord. Holy Spirit, you are this power. Please, fill me. Please, fill me. You can pray that every day, but you can start it right now. Would you come? God is talking to you. Pinaagi sa minsay. If so, then come. Come to the altar. I ask everybody to please stand up and bow your head and close your eyes. If God's speaking to your heart, why you will not come? God has the power, the Holy Spirit has the power to change your lives, to give you power to say no to sin. Only God can change us. Will you come? Palihog sa diri sa taas para napatay space.
Young men, please come. Come forward over there. The power of the Holy Spirit will come with a time that you need it. But God wants you to give your life to Him. He cannot use you. He cannot empower us. Kung dili na ito itugyan ang atong kinabuhi diya sa Ginoo. Will you come? Young people, give your life to the Lord. That the first step to be filled with the Holy Spirit. Give your life to the Lord. I ask everybody to please remain standing, bow your head, and I say, everybody, no one is looking around. I know that doon ay pipila ka nato karon din maybe wa pa ka kasiguro human sa imong kamatayon ang imong kalag padong sa langit. Ang pagkabaptis dili maoy makaluwas nato. Even you are a Baptist. Isang anak ka sa pastor, anak ka sa Sunday school teacher, it cannot guarantee that you are saved. I know the Holy Spirit speaking to your heart. Maybe you are not saved, but God wants you to trust the Lord Jesus Christ and accept Him as your Lord and Savior. When kapastor wala ko kasiguro tinud-anay ang akong kalag moadto sa langit. Gusto ko nga akong dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. I want to be saved. Ayaw kauaw. Ipataas ang imong tuong nga kamot, mailhan nga imong dawaton si Jesus Christ. Ado na ba? Press right? Yes. I have one over there. Yes, there's 2, 3. About here. 4, 5, 6. Now, ibutang lang imong kamot. I want to pray. This is not my prayer. This is your prayer. I want to lead you a sinner's prayer. Right there sa imong gitindugan. Sunod din nga pagampo nga akong pagahimuon karon. Aron nimong madawat si Jesus Christ nga imong maluluwas. Sunod din nga pagampo silently while you are standing. Sunod din nga pagampo. Ginoong Hesus, salamat kaayo sa imong pagpakamatay dito sa cross. Pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang dawaton karon nga akong maluluwas. Please come to my heart and save me. Kung imong gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas, today nahimo kang anak sa Diyos. Remember this day, December 25, 2024, you became a child of God. So mga Kristohanon, young people, ano na pa ba? Pastor, I want to give my life to the Lord. Please come. Ano na ba nini? Pastor, I know God called me to be a missionary. I know God speaking to my heart nga mo eskwela ko sa Bible school. Can you raise your hand? Even you are here in the stage, kneeling down. If God's speaking to your heart nga mahimo ka missionary, nagpray ka, and God is speaking to your heart nga mga lagad ka sa Ginoo in full-time service, even there nga naa mo sa nagtindog, raise your right hand. Ado na ba? So that I can pray for you. Yes. 1, tabangi ko ninyo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Remember, sa inyong commitment sa Ginoo, and I'm going to pray for you. Our Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Maybe there are 7 souls got saved. And there are maybe more than 10. They surrendered their lives to God in a full-time ministry. Lord, kato nagdawat nimo karon, ako nagpray nga ikaw magapatubo kanila that they will grow spiritually and they will serve you, God, faithfully. Lord, help them. Lord, thank you, Lord, nining ang mga young people nga ikaw kigsulti silang kasing-kasing na mahimo silang missionaries, mo eskwela sa Bible school. I don't know, God, what is the specific things sa imong ipabuhat nila. But they want to God to surrender. You spoke to their heart, O Lord. Lord, help them. Lord, bless them.
Lord, ay mga young people, they came forward. Because God, gusto nila nga sila, ikaw, magahatag, mag-empower ka nila, Ginoo. Lord, I don't know what is the specific ng ilang gipangayo, Ginoo, but Lord, bless them. And Lord, empower them. Lord, we need young people. Kasama ni Daniel, willing to stand at any cost for their service. Lord, nagpray ko nga tagaan mo silang kadaugan. Lord, salamat ni Pastor Maning, Pastor Sode for using them. Lord, I continue to pray that you will bless this youth conference hantod sa katapusan, Ginoo, nga adlaw. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you.